Pravit ćemo mafine danas, zato nam je potrebno 250 grama brašna, pola kašičice sode bikarbone, prašak za pecivo, pola praška za pecivo, 1 kašiku ruma, 2,5 decilitra mlijeka, 175 grama smeđeg šećera, 3 kašike kakaoa, 1 jaje, 200 grama čokolade i 100 grama maslaca koji treba da se otopi i da se onda malo ohladi. Da bi se masa bolje ujednačila, to ćemo izmiješati kakao, brašno, prašak za pecivo, sodu, bikarbonu, pa ćemo prosejati, staviti u posudu gdje ćemo samo te suve sastojke da izmiješamo. Sad smo prosejali prašak za pecivo, sodu, bikarbonu, brašno i kakao. I to mnogo lepše izgleda i bolje je kad se tako napravi. Ujednači se masa i sad ćemo dodati šećer i tu su nam znači suvi sastojci. A sad ćemo mlijeko, jaje, maslac otopljeni i rum izmiješati pa ćemo sjediniti sad. Sada ćemo izmiješati šećer i dodati čokoladu isečenu na kockice. 200 grama, to smo već rekli. I onda su nam svi suvi sastojci izmešani. Sad ćemo preći na nije pisalo tamo da može gore da se stavi kockica. Sad ćemo jaje, mlijeko, rum i maslac izmešati i sjedinit ćemo sa ovim suvim sastojcima i puniti korpice 2/3 korpice za mafine i staviti u tepsiju da se peku 20 minuta. Sad ćemo maslac otopljen dodati koji smo malo prohladili. To se lagano izmiješa i samo da se sjedine pa onda stavljamo. Punimo do 2/3 korpice jer će narasti prilikom pečenja. Sad ćemo staviti na 200 stepeni 20 minuta da se peče i imat ćemo verovatno još za 12.